Hi guys, ang dilim po sa amin. Hi guys, ang dilim pa sa amin. Kakatakot. Uy, hala, bakit may gumagalaw dun? Hala, tapos yung electric pan naka-open. Hala, diba hindi namin yan binibili? Oo, hindi natin yan binibili. Tapos may yung bangkong parang may tao. Ayun, parang kalbo. No. Ay, ayun siya, Ayun, Hala, gabi na, guys. Gabi na. Ayun, wala kaming ilaw dito talaga, guys. Brown out. Hala, sino yun? Kami lang tatlo, Hala. Guys.